Balma, tonton Kabanoko Kafuli Baoui. Donc encore une nouvelle vidéo concernant comment Balma ou la Libye. Donc on phénomène nga akilina daukan. Bamanan ko sani ka jigi I binyɔrɔ la I bɛ jigi I talonyɔrɔ la. An balima minnu taara Libye mun y'u se Libye kun jumɛn na u taara Libye c'est ce qu'il faut voir. Mɔgɔ caman wulila u taara manifester devant les ambassades de la Libye u y'u ka mécontentement yira u y'u ka ko yira ko minnu kɛra ko kɛta tɛ bɛɛ b'a dɔn bi na en 2017 ki adamaden ɲɔgɔn minɛ k'a feere I ko sagamɔnɛ ki adamaden ɲɔgɔn minɛ k'a feere I ko wulu bien sɛ a tɛ bɛn mɔgɔ si ma donc I ka wuli k'i ka mécontentement yira a ɲɛna a kɛcogo ɲɛna mais bamananw ko ten sani ka jigi I binyɔrɔ la I bɛ jigi I talonyɔrɔ la donc mun y'an balimaw se quand tu prends l'Afrique n'i ye l'Afrique ta ka Afrique yɛrɛ bon yɔrɔ dɔ kɔni ka wusa ni yɔrɔ dɔ ye mais différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon comme moi je suis un Africain après n ye Malien ye donc I bɛ se ka kuma I ka dukɔnɔ ko kuma de kan I tɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ ka dukɔnɔ ko kuma kan fo ni ko dɔ kɛra I la o tigi bolo ko min tɛ bɛn I bɛ se k'i ka hakilina d'o kan donc moi je vais parler à mes propres problèmes nga Mali kɔnɔ problème min bɛ Mali kɔnɔ n bɛ Malien de n bɛ kuma Mali de kan an balima Malien minnu wulila ka taa Libye ka taa cɛncɛn kɔnɔ nga video caman la n b'a fɔ an balima minnu bɛ taa ka sa cɛncɛn kɔnɔ ka sa minɔgɔ jugu la u bɛ tɛ bolo mɛn a mɛn u bɛ arabuw bolo u bɛ adamaden fasuguw bɛɛ bolo donc comme Ala ka teli n'a ka ciden aw yɛrɛ nana a video dɔ ye aw ɲɛ b'a la arabuw bɛ ka mun kɛ an balimaw la n ka video caman bɛ yen n bɛ nin fɔ a kɔnɔ donc kun jumɛn de y'u se yen kun kelen mun y'u se o ye mun ye insécurité bɛ jamana kɔnɔ baara tɛ yen dumuni tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakanali tɛ yen etc etc mun y'o kɛ an ka ɲɛmɔgɔw e mun ɲɛ bɛ ne la e mun tulo bɛ ne la diɲɛ don o don n'i ye ji bitɔn kelen san I ye boisson kelen san I ye fini san I ye samara san o wariw de mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ ka avion san ka di président ma ka bila so kɔnɔ maison kɔnɔ climatisé Angleterre b'a la n'a banna a bɛ furakɛ Faransi e ni ne ka wari la ministres bɛ ten premier ministre bɛ ten députés bɛ ten fɛnw bɛɛ bɛ ten et puis ils ont des voitures des millions qui vaut des millions a climatisé len don o bɛɛ bɛ kɛ e mun ɲɛ bɛ ne la e mun tulo bɛ ne la ko ka kɛnɛya di e ma ka dun ka fa di I ma ka baara di I ma k'i lakana de retour n'i ye Malien tan o Malien tan ta Malien 9/8 tɛ baara la n'i ye Malien tan o Malien tan ta Malien 9/8 n'a banana ka taa médecin fɛ yen médecin ka consulter ka ordonnance ta ka taa fura san pharmacie la tan o tan 8/9 tɛ se k'o kɛ n'i ye Malien tan o tan ta 8/9 mun bɛ se ka daraka dun ka tilelafana dun ka surafana dun mun ka d'a yɛrɛ ye a ni ye 8/9 tɛ se k'o kɛ n'i ye Malien tan o tan 8/9 n'a kuma diyara n da yɛrɛ 10 mun bɛ yen ko tu vis dans la dignité hɔrɔnya la adamadenya la k'i m'a fɔ mɔgɔw ma a y'a di yan bon ça en plus là ça c'est la spécialité des Maliens a di yan nin di yan non Malien c'est rare de n t'a fɔ k'a tɛ yen dɛ ne kɔni m'a ye fɔlɔ Malien mun b'i ye ko hɔn a bɛɛ de b'a fɔ k'a di yan ça c'est leur spécialité donc il fait que aujourd'hui minnu y'an balimaw feere Libye et je pèse mes mots et j'assume b'a assumer minnu y'an balimaw feere arabu ninnu est égal à nos dirigeants africains
est égal à nos présidents, à nos dirigeants. Et mon là, et mon klobene là. Ika dugu président, ika dugu nyemoro. Arabu munu y'an balimaw feere ko wulu. Arabu munu y'an balimaw feere ko sakaw. Arabu munu y'an balimaw feere ko fugɔtɔw. Et eux, ils t'égalent, ika président, ika ministre, ika député. C'est-à-dire que ika dugu dirigeant quoi, ika jamana nyemoro. Ou bɛɛ kelen. Parce que n'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw, anw ka impôt bɛ mɔgɔ minnu bolo. N'u kun ye baara k'a kɛcogo la, anw ti bɔ ka taa Faransi, an ti taa États-Unis, an tɛ taa Libye, an tɛ taa Algérie, an tɛ taa Canada, an ti taa yɔrɔ si. Maliyɛn den si tɛ bɔ ka taa Libye k'i taara ko Libye cɛ ka ɲi. Maliyɛn den si tɛ bɔ ka taa Faransi k'i taara ko yen nɔ cɛ ka ɲi. I tɛ taa États-Unis ko États-Unis ka ɲi. Kɔngɔ, minɔgɔ, ɲɛguan, o de y'an bɛɛ labɔ. Mali yɛrɛ kɔnɔ, n balimaw, je vous mens pas, juste à l'ère actuelle, i bɛ maliyɛn tan o tan ta, maliyɛn 89 cherche à sortir. Maliyɛn yɛrɛ mana kɔrɔbaya ka san 17, san 18 sɔrɔ, san 20 sɔrɔ dɔrɔn, a bɛ mun miiri dɔrɔn aventure. Parce que espoir foyi ti yan, kɛnɛya ti yan, lakana ti yan, dungafa ti yan, kɛnɛya t'a la, kalan t'a la, baara tɛ yen, a bɛɛ kelen do zo, nkalontigɛla, suyɛni, alimami zo, n y'a fɔ, mori zo, président zo, juge zo, a bɛɛ zo, Mali yɛrɛ jeunesse a bɛɛ zo, a bɛɛ nkalontigɛla. Ni kuma fɔra bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Bɛɛ tɛ dɛ, n kan bɛ minnu ma, u b'u yɛrɛ dɔn. N bɛ segin a kan. Parce que dɔw bɛ yen hali n'i ye tile yuru la u b'a fɔ ko non ko lanpan don. N ye minnu fɔ nin ye ni kuma fɔra bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mais bɛɛ tɛ, n kan bɛ minnu ma u b'u yɛrɛ dɔn a kɔnɔ. Donc n bɛ segin a kan tuguni minnu y'an balimaw feere Libi, arabu minnu bɛ k'an balimaw feere Libi, an bin yɔrɔ de don, an talon yɔrɔ jumɛn, an ka ɲɛmɔgɔw, an ka présidents, an ka premier ministres, les gens qui nous gouvernent, an ka impôt bɛ ka di minnu ma. N'an ka wariw taar'u taayɔrɔ la, baara ka k'a kɛcogo la, an tɛ taa Libi, an tɛ taa Algérie, an tɛ taa Maroc, an tɛ taa Faransi, an tɛ taa États-Unis, an b'a bɛɛ sɔrɔ yan. N'an ye lakana sɔrɔ yan, ka dunkafa sɔrɔ yan, ka kɛnɛya sɔrɔ yan, le bien-être k'o sɔrɔ yan. Donc an tɛ taa yɔrɔ si. Donc minnu ye an balimaw feere est égal à nos présidents, est égal à nos ministres. Bafo, ça on appelle ça liberté d'expression. Ma mɔgɔ neni, ma mɔgɔ togo fɔ. N'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ, I kana fɔ ko tonton Kaba nɔgɔ da ka farin dɛ, I jogo de bɛ ka f'i ye. À partir de tu as mes impôts, n ka wari de bɛ ka di I ma. I bɛ ka n ka wari de minɛ. K'i bɛ nakana, I bɛ dumuni ɲini ka di yan, I bɛ dun ka fa ɲini ka di yan, I bɛ baara ɲini ka di yan, I bɛ kɛnɛya ɲini ka di yan. N'i ma n ka baara k'a kɛcogo la, tɔgɔ wɛrɛ t'i la cɛkɔrɔba lankolon kɔ, tɔgɔ wɛrɛ t'i la musokɔrɔba lankolon kɔ, tɔgɔ wɛrɛ t'i la denmisɛnnin lankolon kɔ dugu ci la k'a feere. N'i y'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ, I kana fɔ ko tonton Kabanɔgɔ da ka farin dɛ, I jogo de bɛ ka f'i ye. Donc minnu y'an balimaw feere u n'an ka présidents a bɛɛ mɔgɔ kelen de ye. Olu de sababuya y'a to an balimaw wulila ka se parce que u ye politiki min kɛ, a ye mɔgɔw bila kɔngɔ la, a ye mɔgɔw bila minɔgɔ la, a ye mɔgɔw bila banajugu la. Donc I bɛ mɔgɔnin dɔw sigilen sa cɛnin da ka farin dɛ, dangaden don dɛ, a ti cɛkɔrɔba bonya. Aw ka dɔ kɛ bu nin bɛɛ la, aw ka temps tɛ n bolo. Aw ma faamu wa? Donc mais Madu ka journal mena mese fana ma ani Abdul Nyank. Donc on t'a fait une vidéo ka janya. Donc Libye concernant c'est ce qui est passé en Libye, ça c'était ni où n'est qu'à analyser, c'était mon analyse. Ni où n'est qu'à analyser. Aide avec ka munu togo bela. Si nos dirigeants avaient fait leur travail
u ka baara k'a kɛcogo la comme il faut. Malien denw tɛ ɲɛbɔ États-Unis fɛ, Malien den tɛ ɲɛbɔ Faransi fɛ, an tɛ taa arabuw fɛ yen, an tɛ taa chinois fɛ yen. N'i b'a fɔ k'i b'i fa jamana bila ka taa dugu dɔ kan, i bɛ taa biti dɔ de kama. Minɔgɔ de b'i la, kɔngɔ de b'i la, banajugu de b'i kan. I kɔni bɛ taa fɛ hɛrɛ de kama. N'i ye mɔgɔ ye ka bɔ i ka dugu la k'i bɛ taa dugu dɔ la, parce que i bɛ dugu min na a ma nɔgɔ yen, sinon n'a ka nɔgɔ i tɛ taa yɔrɔ si. Donc, n bɛ segin a kan tuguni et je pèse mes mots et j'assume, n b'a assumer. Minnu y'an balimaw feere, u n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ kelen. U bɛɛ ye kelen. Parce que olu de ka politique ye nin kɛ. Ya, n bɛ segin a kan mɔgɔnin dɔ b'i sigilen to sisan nin ye lagalagatɔ de tɛ, a b'i ka cɛkɔrɔba dɔgɔya. Tɔgɔ wɛrɛ ti cɛkɔrɔba zon na zon kɔ. Tɔgɔ wɛrɛ ti cɛkɔrɔba nkalontigɛla la nkalontigɛla kɔ. Tɔgɔ wɛrɛ ti cɛkɔrɔba dugucila la dugucila kɔ. N'o digir'i la i b'i jogo yɛlɛma. A y'i kunsigi tɛ dɛ, i sen si ka jɛ. Ka ne ka impôt ta, l'argent de contribuable. N ka baara tigɛ a k'a kɛcogo la, ko kana fɔ e ye jɔn ye. E ye jɔn ye. Donc, vive Uras Badji. La génération du Uras Badji est là, on est là. Anti bonya ki tɔgɔ ye karisa ye, anti bonya ki jamu ye karisa ye, anti bonya ki ye nin. I ka bi kɛwale ani ka sini kɛwale, i ka bi kuma ani ka sini kuma. N'o tɛ taa kan anw maliyɛn denw na kana, ka dun ka fa d'a ma, ka kɛnɛya d'a ma, k'an na nisɔndiya. Tɔgɔ wɛrɛ t'i la cɛkɔrɔba lankolon kɔ, tɔgɔ wɛrɛ t'i la musokɔrɔba lankolon kɔ, dugucila kafiri a fɔlen filɛ nin. Vive Uras Badji.